يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا مسدد يا مؤيد يا ممجد يا نبي الله يا صفي الله يا نبي الله يا صفي الله يا ولي الله يا محمد. كنا بقيد الجهل والعدم نمضي إلى اللذات والظلم حتى بعثت سيد الأمم تتلو لنا القرآن ذا الحكم يا نبي الله يا صفي الله يا ولي الله يا محمد. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يا محمد يا محمد يا محمد. برخیز و خوان بسم الله بسم الله آیاتها ای خوش صفت ای خوش صفت ای سرور عالم عالم پیامبر اعظم بشکن تو بت‌ها با تبر آینه فتح و ظفر ای بعثتت شق القمر ای آخرین اختر ختم نبوت با تو و اکمال دین حیدر ای سرور عالم پیامبر اعظم پیامبر اعظم. जलवा अपने इखलाक का दिखा दिया या मोहम्मद तुमने इंसानियत का रुतबा बढ़ा दिया या मोहम्मद. मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मेरे प्यारे 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 मोहम्मद हर दिल में बसी है तेरी मोहब्बत या मोहम्मद या मोहम्मद. करता है तो जहां तेरी तुझको बख्शी है खालिक ने रिसालत या मोहम्मद या मोहम्मद. सारी उम्मत है मुहताज शिफाअत मरहबा रूहे दो आलम मोहम्मद मरहबा रूहे दो आलम मोहम्मद पैगंबर आज़म हुए मोहम्मद. या मोहम्मद merciful you are, never ever wanted war, you wanted us in peace, oh Muhammad. As far as we are, you will protect our world, just as we were told. Prophet Muhammad, greatest Muhammad, you are known by all messengers. As Jesus said, you'll come after him. wherever is kindness I'll see Muhammad. Rahmatullah, Rahmatullah, Rahmatullah بالحب دعانا وإلى الحق والصدق هدانا سيد الخلق بالخير أتانا ثم بالذكر والآل حبانا. رب حياه حي حي ذكراه حي صل يا رب على الهدي النبي وعلى الطهر الهداة والوصي والرضا شمس الشموس والرضي وعلى المهدي ذي السر الخفي شب بعثت آمدیم با گل و ریحان بر رضا
امضا تبریک گوییم جشن قرآن، بر تو ای شمس هدایت مونس جان، الصلاة و السلام ای نور یزدان. صلو 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 صلوا على محمد و آل احمد.